سلام زخبركم من فتوات بيس من القناة كم يتخونوا لمون كم تلمود فلي زبالو زعباتات حيزلكم مسئل له كاب ودب هزباوي ويانا حارن التقرأي زي تبهاوه سمناوي ملاختي بزبل انتاي عملكتي يو اتي ملاختي تبهايو مس سراويت حار مريت ذات حزوخه انتاي يو زبلن بتوساخون حدش ودب ولدو تقرأي بزعوناتات تسألم زغرف حاك يلان زبل رأسي زتوهاو حدش مقلسي كم زهاوه زي تفلت كوينو قاليون نحموشة تخطاتلتي معلتات ككايد زي انحا زي تزازمه حادا آخي والو تحستو نايزوم زعباتات ناباخم كبلولكمي ناي لومي فلي زبالة زعبانا زخون جن ارمي بزوح اوارح حدا هزان عب انداباغونا بأكوون كالوت تحابابرتن تقاتلو زنبرة هزان ناود لومي مقابيت عسران كلتن خلتشحن عسر شمونتن عامة مرات قتلتي هزان ناود فردي كام زتوهاو فرد بيت زوبا سيمين معرابون افليت الله زيومن كالوتون زعباتات تقلل ابيلينا باخم خبرلكم يكسب موداتا حابيركم ناكتصونحون عدمكو قدمي نابتم زعباتات مسغارنا جن كم تلمود از channel نخعبي فيديو ما نخلط نخبصح لايك شير كومنت بعبيدما سبسكرايب بمقبار جمر ويخم ازوم اب مسلي تريوم زلخم سلسته وغنات نحصان ناود وانا طنقي هيوت محلافو كم زخونو زفلطيو اب شره انداباغونا قدمي وحدت اوارح نزه حصان زي اب بينتو قتيلوم دبريمو كم زخدون ادو اذا حصان دما ودي بسلام يعبيللو إلا اب كرتتن منكران حسوم سدت خوينا ودا النعبيت نحاواون تحجز زنبرت حافتنايا يخون دامبر بإيدا زبلع زستي حاوا نود حفتو قتيلو بچكانه اب بينتو دبريو كم استرخبه زفلطيو يخون دامبر لومي مقابيت علتن عسران كلتن خلتشحن عسر شمونتن متمهرت بيت فردي زوا سيمين معراب كمزي كبل وسانه كمز وسن لمن كمز تفردومن افليط له بزي مسرت دما قدماي تخصاصي موت فردي كمز تفردو تفليط له ازي موت فردي تفريدو زلو كبروم اماره يبحال كبروم اماره مالت دما ناتي وغداي زخونه هصان اكو نايتا ابدغ خوينا اتقلبون اتعبيون تحبحبون زنبرت دما حوا مالتيو نود حفتو زقتله كبروم اماره موت فردي انت فردو كالوتك انتي تفريدو من زبل عندهم قبر سلاسي اب زيللو بصنع ماسرتي 25 عامت انت فردم كسته دببن صقاي ابراهان نبس وقفهم بصنع ماسرتي 23 عامت كمز تفردلهم تفليطيو نبيات قبر ليوانس بماسرتي 4 ورحي ياريد يفتر بماسرتي 6 شوارح استوسن انتخون 600 شح بردما نبعلتي وانا كملس ماخلاي بيت فردي زوا سمين معراب تግራይ توسينو كبلو حلافي مصراي جبن اتي زوبا كوماندر قبر سلاسي اماره مغلاصوم تفليطلو باركس كبراتن فتواتن تخاتلتي نزي هصان حونا منغستي سمايات يوارسو اندابلنا اب بيتسب اتي هصان زو خونغن كمدي زبل مسغانا قريبلكم الله تجميرو كسب زفصم بزح زرخمكم زلفعكم بيت صحفت بوليس كتما انداباغونان ممحدار كتما انداباغونان سب مويا حقتات اتا كتمان بيت صحفت بوليس زوبا سمين معرابن سمويا حقزوا ممحدارن اتي زوبان كالوت أكلات بفلاي عب محبراوي ميديا نزوم عب تحتي قصصر كوعلو لعلن تحتن إلكم زحجزكم كلهم كبري مسجانا يجبعكم زبال مسجاناون كاب بيتسب كم زتبحوه تفليت له هزبي تግራይ كم هزبي هلونو عقيبو نمقصال ابزو سن مدرخ يركب كبل ودب هزباوي ويانا حارነት تግራይ حوحت ገሊጽሎ ሰሙናዊ መልእኽቲ ብዝብል ውድብ ሕወሓት ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዝሕልፎ መልእኽቲ ብሞትን ስቃይን ህዝብና ዘይዓግብ ጀኖሳይደራት ንዝሓለፈ ዓመታት ብዝፈጸምዎ ኩሎም መልክዓት ጀኖሳይድ ከይተናስዑ ሕዚውን ንኻሊ ዙር ደማዊ ኩናት ኣብ ምድላው ከም ዝርከቡ ፀሓይ ዝወቕዖ ሓቂ ይክብል ምሕባሮ ተፈሊጥሎ እዚ ሰሙናዊ መልእኽቲ ዝተባሃለ ሙሉእ ትሕዝቶ ድማ እንሆ ዕጽዋን ክባ ካሊ ስልቲ ጀኖሳይድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይብል ህዝቢ ትግራይ ኣብ ወሳናይ መድረኽ ይርከብ ከም ህዝቢ ህልውኑ ዓቂቡ ንመቐጻል ኣብ ዝውስን መድረኽ ብሞትን ስቃይን ህዝብና ዘይዓግብ ጀኖሳይደራት ንዝሓለፈ ዓመታት ብዝፈጸምዎ ኩሎም መልክዓት ጀኖሳይድ ከይተናስዑ ሕዚውን ንኻሊ ዙር ደማዊ ኩናት ኣብ ምድላው ከም ዝርከቡ ፀሓይ ዝወቕዖ ሓቂ እዩ ይብል ነዚ ዝሓስብዎ ዘለው ካሊ ዙር ደማዊ ኩናት ንምምችቻው ድማ ህዝቢ ትግራይ በማሕበር ኢኮኖሚያዊ ዓቕምታት ብምድኻም ሓድነቱ እርሽርካን
ዓርሱ ዘይኽእለለ ህዝቢ ንምግባር ሰፊሕ ወፍሪ ሓንፂጾም ይሰርሑ ኣለዉ። እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብትልሚ መንገዲ ዝመርሖ ዘሎ ስልቲ ጀኖሳይድ ድማ ንቓልሲ ህዝቢ ትግራይ ራሕሪሖም ህዝቢ ትግራይ ብምፍላጥ ብሄራዊ ክሕደት ይፍጽሙ ንዘለዉ ገለ ውሕዳት ዕሱባት ኣዋፊሩ ዝፍጽሞ ዘሎ እዩ። እዞም ውሕዳት ጠለማት ነቲ ህዝቢ ትግራይ ንሕልውንኡ ኢሉ የካይዶ ዘሎን ቃልሲ ንምንቁሻሽ ህዝቢ ትግራይ ብሓድነቱን ውዳበን ከይቃለስ ናይ መኸት ዓቕምታቱ ንምብትታን ግልፂ ልእኽቶ ሒዞም ዝሰርሑ ዘለዉ እዮም። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ክንዲ ኣብ ጎኒ እቲ መሃይኡ ተኸልኪሉ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ ዘሎ ሰራሕተኛ መንግስቲ ብምዃን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ጽዕንቶ ምፍጣር መደናገርቲ ኣጀንዳታት ብምንባልበን ሓሶት ብምንዛሕ ስቓይ እቲ መሃይኡ ዝተኸልከለ ሰራሕተኛ መንግስትን ስድሩኡን ንምንዋሕ ልእኽቶ ወሲዶም ይሰርሑ ኣለዉ ክብል ምግላጹ ፈሊጡ ኣሎ። ብጽልኢ ተተሊሙ ብናይ ውሽጥን ደገን ካልኦት ምውዳድ ዝካየድ ዘሎ ጥፋኣት ወፍሪ ህዝብና ኣቐዲሙ ብምንቃሕ ሓድነቱ ኣስጢሙ ካብ ምቅላስ ወፃኢ ካሊእ ኣማራፂ ከምዘየለ ደምዲሙ ወሳናይ ተርእዩ ኣብ ምውፃእ ይርከብ። በዚ እውን ንሓድነቱ ዝሽርሽሩ ኣረኣያታት እናተቓለሰ ውደባታት ብምምዕርራይ ብሄራዊ ትካላቱ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ዓቕምታትን ብምትእኻብ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ሓደጋ ዝምጥን ቁመና ክፈጥራ እጃሙ ኣብ ምውፃእ ይርከብ። ካሊእ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ድሮእቲ ዝጽሕትሮ ዘሎ ካሊእ ዙርደማዊ ኩናት ህዝቢ ትግራይ ንምድኻም ዝሓንጸጾ ስልቲ ዕጽዋን ክባን እዩ። ንህዝቢ ትግራይ ብማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ዓቕሙ ኣዳኺምካ ብወታደራዊ ወፍሪ ንምዝዛም ዝተሃቀነ እዚ ስልቲ ንነዳድን ካልኦት ሸቐጣሸቐጥን ብምዕጻው ህዝቢ ትግራይ ኣቕርቦት ከይረክብ ሓኒቑ ሒዝዎ ኣሎ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ንመሃያ ሰራሕተኛ መንግስቲ ሓዊሱ ባጀት ህዝቢ ትግራይ ብምኽልካል ካሊእ በደል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍጸም ኣሎ። ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ስርሐን ጀሚረን ዝነበራ ትካላት ልምዓት ብምዕጻው እውን ህዝብን ኣገልግሎት ከይረክብ ይግበር ኣሎ። ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለም መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብምጥሓስ ዝገብሮ ዘሎ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ኣንቢርዎ ዘሎ ዕጽዋን ክባን ከምኡውን ንመሃያ ሰራሕተኛ ሓዊሱ ክልከላ ባጀት ቁሉዕ ኣዋጅ ካሊእ ዙርኩናት ምዃኑ ብምርዳእ እጃሙ ክዋጻእ ንጽውዕ ክብል ውድብ ሕወሓት ሰሙናዊ መልእኽቲ ኢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እዩ። እዚ መልእኽቲ እዚ ድማ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ሓራ መሬት ናብ ዓፋር ወሪዶም ትማሊ ድሕሪ ዘተ ምክያዶም ዘውፅእዎ መግለጺ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ዝተፈላለዩ ውድባት ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ይጽሕፉ ምህላዎም እውን ጠቒሱ ነይሩ። ካብዚ ብምብጋስ ድማ ሓደ ውድብ ወለዶ ከምዚ ክብል መልሲ ከም ዝሃበን መግለጺ ከም ዘውፅአን ድማ ተፈሊጡ ኣሎ። ብጻውናታት ጸለመ ዝግረፍ ሓቂ የለን ክብል ውድብ ወለዶ ትግራይ ተናጊሩ ኣሎ። ካብዚ ምስረት ጀሚሩ ንመሰልን ሓበራዊ ረብሓን ህዝቢ ትግራይ ብተኣማንነትን ብትብዓትን ክቃለስ ጸንሐን ዘሎን ውድብ እዩ። ከምዚ ዝከር ውድብና ብዘካየዶ ዘተን ምርዳእን መሰረት ናይ ትግራይ ባጀት ድጎማ ክኸፍል ፌደራል መንግስቲ ከም ዝወሰነ ብዕለት 16 መጋቢት 2018 ዓ.ም ኣብ ዝሃብናዮ ወግዓዊ መግለጺ ንህዝብና ምብሳርና ይፍለጥ እዩ። ውድብና ውድብ ወለዶ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ንመሰልን ህልውናን ሰራሕተኛ መንግስቲ ትግራይ ቀዳምነት ሂቡ ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ፌደራል ትካላት ብምዝታይ ኣብ ጉዳይ ምልቃቕ መሃያ ኣትኪሩ ዝገብሮ ዘሎ ሰላማዊ ቃልሲ ስዒቡ ዝረኸቦ ፖለቲካዊ ቅቡልነት ህዝባዊ ደገፍን ዘሰንበዶም ንመሃያ ሰራሕተኛ መስርሒ ፖለቲካዊ ጠላዕ ክገብሮ ዝጸንሑ ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ኣካላት ነቲ ሓቂ ጠውዮም ንህዝቢ ንምድንጋር ኣብ ልዕሊ ውድብና ዝተኣናጀወ ስልታዊ ወፍሪ ጸለመታት ካካይዱ ጸኒሖም ኣለዉ ይብል። እዚ ድማ ብኣንጻሩ መልሲ ነቲ ሰሙናዊ መልእኽቲ ኢሎም ውድብ ሕወሓት ዘቕረብዎ እዩ። ይኹን እምበር ውድብና ብተግባር ዝተፈተነን ብመረዳእታ ዝንቀሳቐስን ከም ምዃኑ መጠን ነቲ ካብ ዝምልከቶም ናይ ፌደራል ኣካላት ዘረጋገጸ ጭቡጥ መርትዖታት ንመላእ ህዝቢ ብሓፋሽ መንግስቲ ሰራሕተኛን ትግራይ ድማ ብፍላይ ከምዚ ዝስዕብ ይግለጽ። بمسرت كاب جنزب منيستر زرقاقز ناي مرداتا بعلت 21 ورحي شوعات 2018 عام تمرت بوزر الدبدابي كات شمونت ازبار سحب بشي ازبار 110 شوعاتن كاب جنزب منيستر ناب بهراوي بانكي ኢትዮጵያ بستل اخ دبدابي اتي باجت كاب بهراوي ግምጃ ቤት ባንኪ حساب ወጻኢ ተገይሩ ናብ ትግራይ ፋይናንስን ሃፍቲ ምትሕባር ቢሮ ንኽኸፈል ትዕዛዝ ከም ዝተመሓላለፈን በዚ መሰረት እውን ናይ ወርሒ መጋቢት ናይ ባጀት ድጎማ ድጋፍ ብጠቕላላ 1 ቢልዮን 6 ሚልዮን 735,840 ብር ምስ 70 ሳንቲም ናብ ንግዲ ባንክ ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለ ዝርከብ ናይ ክልል ትግራይ ሒሳብ ቁጽሪ 153784672 ንክመሓላለፍ ትዕዛዝ ተዋሂቡን እቲ ደብዳቤ እውን ብግልባጭ ናብ ናይ ክልል ፋይናንስ ሃብቲ ብምትሕባር ቢሮ ከም ዝበጽሐ ኣረጋጊጽና ኣለና። ስለዚ መላእ ህዝብናን ሰራሕተኛ መንግስቲ ትግራይን በዞም ኾነ ተባሂሎም ዝናፈሱ ዘለው መሰረት ዘይብሎም ናይ ምድንጋር ሓበሬታት ከይተረበሽኻ እቲ ሓቂ እዚ ምዃን ተረዲእኻ ኣብ ጎኒ ውድብካ ንክትዓስልን ኣጀንዳታት ህዝቢ ንምጽዋት ኣሕይልካ ክትቃለስን ጻውዒትና ነቐርብ
ኣብ መወዳእታ ውድብና ውድብ ወለዶ ትግራይ ንምድሓን ድሕነትን መሰልን ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝገበሮ ቃልሲ ብዝፈነወ ዘለዎ በትሪ ጸለመታት ንድሕሪት ከም ዘይብል እናሓበረ ኣብ ካልኦት ተወሳኺቲ ዝተሓላለኹ ኣጀንዳታት ህዝብና ምስ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ብሰላማዊ መንገዲ ብድርድር ብልዝብን ንምፍታሕ ዘለዎ ጻዕሪ ኣጠናኺሩ ክቕጽል ምዃኑ ያረጋግጽ ይብል ውድብ ወለዶ ትግራይ። እዚ ክትሰምዕዎ ዝጸናሕኹም መግለጺ ውድብ ወለዶ ትግራይ እውን ሓድሽ መግለጺ ዘይኮነስ ነቲ ትማሊ ሰሙናዊ መልእኽቲ ኢሉ ውድብ ሕወሓት ዘውፅኦ ግልባጡ መልሲ ምዃኑ እዩ። እዚ ድማ እቲ መልሲ እቲ ሕቶን እቲ ክትዕን እቲ ጸርፍን ኣብቲ ውሽጢ ዘውፅእዎ መግለጺታት ኣብ ክልቲኦም ብሩህ ኮይኑ ኣሎ። ካብዚ ብምቕጻል ድማ ንሓሙሽተ ተኸታተልቲ መዓልትታት ክካየድ ዝጸንሐ ኣኼባ ተዛዚሙ ኣሎ። እቲ ኣኼባ ብዛዕባ እንታይ ነይሩን ንምንታይን ዝብል ድማ ሕብረት ኣውሮፓ ዝመርሖ ኣኼባ ብዓወት ምዝዛሙን ንትግራይ ተነቢሩላ ካብ ዝነበረ እገዳታት ንክልዓሉ ኣብ መወዳእታ ዕልባት ከም ዝረኸበ ተፈሊጡ ኣሎ። በዚ መሰረት ድማ እቶም ስምምዓት እንታይ እዮም ወይም ድማ እቶም እገዳታት ተሊዕሎም ዝበሃል እንታይ እዮም ዝብሉ ድማ ድጎማ ባጀት ስሩዕ ካሽ ናይ ባንክታት ምኽፋልን ብጽሒት ሮሾ ወይም ድማ ነዳዲ ምልኣኽ ኣብ ዝብሉን ካልኦት ዛዕባታት ብምልዓል ንልዕሊ 5 መዓልትታት ክሳለጥ ጸንሐ ኣኼባ በዞም ዝተጠቐሱ ዛዕባታት ብዘላቒን ክፍትሑ ኣብ መወዳእታ ስምምዕ ተበፂሑ ይርከብ። ብተወሳኺ ድማ እቲ ካሊእ ውግእ ዝተረፈሉ ዕድል ብክልቲኡ ሸነኻት ህዝቢ ተሳሒቡ ብምግባር ተሓሳቢ ብምግባር ካብ ምትፍናን ኣፈሙዝ ናብ ፍጻመ ሰላማዊ ንክእቶ ስርዓት ዲዲኣር እትግበረሉን ክቕጽል ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ይርከብ። ስለዝኾነ ንመላእ ህዝብን ትግራይ ኣብ ዝውላዕ ኩናት ከም ዘየለ እንትብሰር ካብ ስጋት ኩናት ወረብ ኩናትን ብምርሓቕ ሽርፍራፍ ደቓይቕ ከይሰዋእና ኣብ ዕለታዊ ስራሕትና ክንነጥፍ በዚ ኣጋጣሚ ጻውዒት ነቐርብ ክብሉ ካብቶም ኣብቲ ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ስብሰባ ተሳቲፎም ዝነበሩ ሰብ ዋና እዮም። ባርከስ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ንሎሚ ዝሓስልኩም ዛዕባታት ዞም ክትሰምዑም ጽናሕኩም መስሉ ነይሮም። ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ስለ ጽናሕኩም እንዳመስገንኩ ቅድሚ ምውጻእኩም ግን ከምቲ ልሙድ ቻናልና ከዓቢ ቪድዮ ድማ ናብ ካልኦት ንክበጽሕ ላይክ ሼር ኮመንት ብዓቢ ድማ ሳብስክራይብ ገይርኩም ከይትወጽኢኹም